Karong adlaw mga bay kay mga adto mi sa Pan Park. Kato didto dapit sa SMC side mga bay ba. Sa pagkakaron mga bay kay wala mi nagmotor. Wala mi nagmotor mga bay kay naa man ang igsuon ni Mira gud gi kag buhol ba. Nya amo na lang po siyang gilaag diri mga bay. Kay bawal ba mag-backride og duha sa motor mao nang nagsakay na lang mig series karon. Mag-tourage mi karon ngadto mga bay. Adto man mi nakayan ngadto sa North Bus mga bay kay naa man dito ang Maybas. Dito dapit sa SM Cebu mga bay. Maybas ang among sakyan mga bay kay para lahos gid mi ngadto sa SMC side ba. Kaya kanang Pan Park mga bay kay naaram na kilid sa SMC side. Unya naabot na mi diri sa North Bus mga bay. Unya mo palit pa mi karog ticket diri. First time pa sa din ako karon mga bay nga makasakay ani Maybas. Pero ba dagkuan ni mga traka mga bay. Ug mao ni diri ang ilang lukatanan og ticket diri sa Maybas mga bay. O di ba? Geng geng. Nahuman na og lukat dia si Mira og ticket mga bay tulo nakabuo kay tulo man sad mi kabuok. Unya gipahuwat mi diri sa truck mga bay kay wala pa man daw kuno ang truck. Adto mi dito sa unahan mga bay kay naa man dito ang ilang mga bangko. Bisaya sa truck mga bay. Oy bus lang unta. Buang buang. O di ba mga bay? Geng geng. Ug nakalingkod na gid mi diri mga bay kay gikapoy sad mi glakaw. Medyo hapnan na gid mi mga bay kay nag-uwan mo gud ganiha. Kaya nga mo plano unta ni Mira mga bay udto ta mi mga rinya karon hapnan mami kay nag-uwan man sad. Unya naabtan sa mig hapit diha tunga sa oras mga bay kay porti man dugayan naabot ani ilang Maybas gud. Basin guro gusara guro kabuok Maybas ang nagbiyahe padung adto sa SMC side mga bay. Unya nagpatunga gid mi diri ni Mira mga bay para klaro jud kaayo ba. Kay adto ra ni didto agi sa Sisilik mga bay. O di ba mga bay? Geng geng. Unya nilarga na mi mga bay nya excited na sa kay si Mira diha. Excited na kay si Mira makasulod ngadto sa Pan Park mga bay. Kay sige mo gud tan-aw ni mga video aning Pan Park mga bay. Bisag ako mga bay excited sa kay ko makasulod ngadto sa ilang Pan Park. Unya naabot na mi diri sa Sisilik mga bay. Grabing taasa kaayo mga bay. May gani mga bay dili traffic mga bay mo nang naabot ra sad mi dayon. Pero dool ra sa kaayo gud mga bay diri ra sa North Bus padung ngadto sa SMC side. Og mga naog na mi ngadto karon mga bay. May tag available ang ilang tanan duanan karon ngadto mga bay. Kay para sa gid masulit namo ang entrance namo mga bay ba. Kay bag-o pa ba nito ang uwan mga bay basin nyag dili available ang ilang uban nga duanan. Pag-abot na mo diri sa SMC side mga bay mulakaw na pud mi dito sa Atbang kay tuwa man sa Atbang ang Pan Park. Pero dili ka mabalaka diya mulakaw mga bay kay duol ra sad kaayo na. Ug klaro na kay ilang uban nga duanan diri dapita mga bay. Kita na kayo diri ang katong slide nila diri mga bay katong taas kaayo ba. Katos ang iisa kag pahinay mga bay nya ibundak lang kag kalit padung sa ubos. Pero dili sige kumusakay ana niya mga bay. Kay mura magmahabwa atong tinae guruan ang dapita ba. Kay ang gusto rin akong sakyan diri dapita mga bay kanir gilang gitawag og pre-sim floods. Katong taas kayo og sigiritanan mga bay ba katong isakay bitag og salbabida. Ug naabot na jud mi diri sa Cebu Fun Park mga bay. Mao ni diri ang ilang entrance mga bay nya dako kay ni diri ilang star. Ari ka diri mosulod padung ngadto sa ilang Fun Park. Unya padung na mi diri og kuha og ticket mga bay. Mao ni diri ang ilang kuhanan og ticket bay. Og purti jud namong malasa nga pagka-aria diri dapita mga bay. Pagpangutanan namo diri sa ilang stop mga bay dili man available ang ilang pre-sim floods. Mao nang ako na lang giingnan si Mira mga bay nga dili na lang mi manulod og dayon. Kay maoram ko na agdala og sikat nila diha mga bay. Kana ilang pre-sim floods mga bay. Ug nanulod pa mig dayon mga bay dili sad gid ko malingaw. Kay maoras sad gid to akong ganahan sakyan mga bay. Igo na lang sa gid mi diri sa pagvideo-video diri sa gawas mga bay. Mao guro nga dili to available ang ilang pre-sim floods mga bay kay gauwan man gud. Basin basa guro ba. Pero wala tay mahimo ana mga bay. Balik ra ta diha sunod pohon. Nanulod na lang mi diri sa SMC side mga bay. Kay perti na jud namong basaa diri sa singot mga bay kay sige lakaw ba. Nagpabugnaw na lang gid mi diri sa sulod. Nihapit na lang pud mi diri og picture diri sa ilang iring nga perting dakuha mga bay. Para na lang pud dili makansi ang among pag-ari diri dapita mga bay. O, diba? Geng geng. Pero dili jud mi manguli karong adlaw mga bay og dili mi kalaag. O nang ako giingnan si Mira mga bay nga mangadto na lang mi og tap. Pero diri lang sa kutob akong video mga bay og salamat ani paglantaw ani video. Nya pag-amping mo diha kay mag-amping sa kuga kuha.